गर्मियों की छुट्टियों में हमें क्या करना चाहिए। वालदैन के लिए है बहुत जरूरी, और जो समझदार बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी। वालदैन को बहुत जबरदस्त मौका मिला है कि वो अपने बच्चों को वो चीजें सिखा सकते हैं जो कैरिकुलम के अलावा हैं, जिनको हम एक्चुअली एक्स्ट्रा कैरिकुलम नहीं कहते, गैर निसाबी नहीं कहते, उसे कहते हैं हम निसाबी सरगर्मियां। अंग्रेजी में कहते हैं को कैरिकुलर एक्टिविटीज। क्योंकि कैरिकुलम में हमने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी उर्दू तो नहीं सिर्फ पढ़ाना होता ना, हमने बच्चों के अंदर सच्चाई पैदा करनी होती है, दयानतदारी पैदा करनी होती है, लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा करना होता है, हिम्मत पैदा करनी होती है। ये बात पैदा करनी होती है कि अगर कोई उनको नो कहे तो वो नो को एक्सेप्ट करने वाले बन जाएं। उनको जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना होता है, उन्हें अंदरूनी तौर पर बहादुर बनाना होता है, मुश्किलों को बर्दाश्त करने के काबिल बनाना होता है। ये तमाम चीजें तालीम और तरबियत का हदफ हैं और मकसद है। तो ये जो छुट्टियों का टाइम आपको मिला है, ये टाइम इसलिए मिला है कि इस टाइम में आप इस तरह की एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जिसमें बच्चे इंजॉय करें, उनके ऊपर पढ़ाई वाला प्रेशर ना हो। शाम को ये काम खत्म करना है, कल ये काम खत्म करना है, वहां मुझे सवाल पूछा जाएगा, कहीं डांट ना पड़े, कहीं नंबर कम ना आ जाए, ये प्रेशर नहीं होगा। लेकिन बच्चों का अल्लाह ताला ने ऐसा मिजाज बनाया हुआ है कि जो चीज उनको पसंद हो ना, जो उनके लिए लवेबल हो, जो मरगूब हो उनके लिए, उसके लिए वो इतनी मुशक्कत बर्दाश्त कर लेंगे कि आप हैरान होंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग आराम से ठंडे कमरे में सो गए, बच्चे को मौका मिलता है, वो जॉगर पहन के बाहर निकल के गर्मी में फुटबॉल खेल रहा होता है। मट्टी लग रही होती है, धूप सर के ऊपर होती है, गर्मी उसको हो रही, प्यास लग रही, पसीना आ रहा है, लेकिन वो करने को तैयार होता है, इसलिए कि वो उसके लिए एक मरगूब मशगला होता है। तो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि इन छुट्टियों में बैठें, प्लान करके ऐसे मरगूब मशगले बनाएं जो बच्चों को चाहे मुशक्कत में डालें मगर वो उसको एंजॉय करें, और एंजॉय करने के जरिए से फिर वो सीखें। लिहाजा इन छुट्टियों में बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं। मसलन बच्चा पढ़ाई के स्कूल जाना है, आना है, ट्यूशन पढ़नी वगैरह वगैरह, तो बच्चा टाइम नहीं निकाल सकता। आप छुट्टियों में उसको आदत डाल सकते हैं सेहतमंद एक्टिविटीज की। मसलन ये है कि बच्चे को 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज की आदत डाल सकते हैं। फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने की आदत आप इन छुट्टियों में डाल सकते हैं, और फिर फजर की नमाज के बाद जिसको वो पसंद करे और दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल खेले, और दोस्तों के साथ बैठ के फुटबॉल खेले, और दोस्तों के साथ बैठकर कुछ भी गेम करे, जॉगिंग करे, जिम में जाए, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बच्चियां मिलकर ये सारी एक्टिविटी कर सकती हैं। तो ये वाला काम जो है आप गर्मी की छुट्टियों में कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोताही है कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी की किताबें आती हैं, ओ लेवल की किताबें आती हैं, इंग्लिश की किताब आती है, उन्होंने एक दफा भी कुरान मफहूम से नहीं पढ़ा होता। तो आप इसकी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं कि बैठ के बच्चे मफहूम के साथ कुरान पढ़ लें। उन्हें कहा 3 महीने में कम से कम एक दफा तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ लेना। अच्छा, कोई सीरत की किताब नहीं, सारा उनको पता होता है, कहानियां, फलां की कहानी, हैरी पॉटर की कहानी, फलानी कहानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की पूरी जो उनकी कहानी है, उनकी जिंदगी का सफर है, इसके बारे में अच्छे भले पढ़े लोगों को नहीं पता होता। हालांकि उसके अंदर सब निशानियां हैं, उसके अंदर ऐसी गाइडलाइंस हैं। कौन सा रोल ऐसा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां करके नहीं गए? वालिद, खामद, ठीक है, और अपना सिपा सालार, और एक दाई, और एक मुकर्रर, और फिर एक हाउस होल्ड को चलाने वाले, एक सल्तनत को चलाने वाले, ठीक है ना, और एक सिपाही, एक सिपा सालार, एक मुल्क के हुक्मरान, इंतजामी उमूर को चलाने वाले, नेगोशिएटर, लोगों के साथ खत्तो खिताबत करने वाले। अब ये तो कुछ हैं जो मुअल्लम, मुरब्बी, ये तो कुछ हैं जो मैं बता रहा हूं। कौन कौन से रोल ऐसे नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली अपनी जिंदगी में उनका नमूना हमारे सामने पेश किया। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि बच्चों की इस बात पर तो हम लड़ने लग जाएं कि इसके ए लेवल में नंबर नहीं आए और एफएससी में नंबर नहीं आए। उन्होंने सीरत की एक भी किताब ना पढ़नी, एक भी किताब नहीं पढ़ी, आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी। तो आप बच्चों को मरगूब बना के, वहशत के तौर पे नहीं, और उसका तरीका सारे महल के इकट्ठे बैठ के पढ़े तो वो बड़ा एंजॉय हो जाएगा। इसी तरीके से और बहुत से हुनर हैं, बच्चियां खास तौर पर और बच्चे भी। माँ बाप इन छुट्टियों में उनको खाना पकाना सिखा सकते हैं, जिसको फन के तौर पर हफ्ते में 2 दिन जो है वो खाना जो है हम सब मिलकर बनाएंगे। घरों के मैनेजमेंट को उनको सिखाया जा सकता है, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जा सकते हैं, कराटे का कोई कोर्स कराया जा सकता है, कोई क्या उसे कहते हैं, किसी किस्म का कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स कराया जा सकता है, अकाउंटिंग का कोई कोर्स कराया जा सकता है, कोई और छोटी स्किल जो है वो उनको सिखाई जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान में घर के अंदर डिस्कशंस हो सकती हैं ऐसे मौजूआत पर जो जिंदगी के मौजू हैं, लेकिन बच्चों पढ़ाई की वजह से वो कर ही नहीं सकते। वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मुताला पाकिस्तान पढ़ते रहते हैं। मसलन हमने बच्चों के साथ बैठ के कभी मौत पर गुफ्तगू नहीं की, हमने बच्चों को कभी बीमारी के बारे में नहीं बताया, कैंसर के बारे में नहीं बताया,
زندگی میں کوئی ناگہانی ہونے والی چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر جنت اور دوزخ کی باتیں نہیں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اپنے بڑوں کے قصے ان کو نہیں سنائے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو رشتہ نبھانا سکھائیں، لہٰذا جو آپ کے دور دراز رشتہ دار رہتے ہیں وہاں ملنے کے لیے جائیں، کوئی ایسی تفریح والے مقام ہے وہاں لے کر جائیں، خاص طور پر جو گاؤں میں رشتہ دار رہتے ہیں اور شہروں میں رشتہ دار رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے فن بھی ہوگا اور پلس یہ ان کے رشتے بھی آپس میں بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ میرے خیال میں چھٹیوں میں نا بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پسند کے وہ جو شغل جو وہ کرنا چاہیں، کوئی بچہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو سیکھ لے، کوئی بچہ جو ہے کچھ اور ہنر سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے۔ تو اس لیے ان چھٹیوں کو آپ پیسو ٹائم نہ، اب میں اس کے متبادل آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمیں یہ لگتا ہے اور ماں باپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب اس کو چھٹیاں ہیں لہٰذا رات کے 11-12 بجے تک جو ہے یہ ایکس باکس کھیلتا رہے، رات کے 11-12-1 بجے تک کھیلتا رہے اور صبح کوئی بات نہیں 11-12 بجے اٹھ جائے۔ اچھا اب نہ اس کے سونے کی ترتیب ٹھیک ہوئی، نہ اس کے اٹھنے کی ترتیب ٹھیک ہوئی، اچھا نہ پھر اس کے اندر کوئی عبادات کا کوئی ڈسپلن ڈیولپ ہوا، صحت کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، وقت بھی اس کا برباد ہوا، جو کچھ چیز اس نے سیکھی وہ ساری لایانی چیز سیکھی، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ کہا بیٹا جلدی سے نہ بیٹھ کے نا ہفتے 10 دن میں تم اسکول کا کام ختم کر لو، ہوم ورک ختم کر لو۔ وہ ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی قسم کی بھی کوئی والدین دیکھ رہے ہیں میرے کہنے پر نا، میں آپ سے بڑا ہوں، سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر نا 1 گھنٹے میں تھوڑا سا پلان تو بنا لیں کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بچوں کے ساتھ کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں۔ ہو سکتا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ساری آپ نہ عمل کر سکیں، کچھ تو اس میں سے عمل کریں تاکہ جب چھٹیاں ختم ہوں تو بچوں کے اندر فزیکلی بھی ہیلدی ہوں، ایموشنلی بھی ہیلدی ہوں، انٹلیکچولی بھی ان کے اندر ایک بہتری اور آپ کا ان کے ساتھ بانڈ بھی مضبوط ہوا اور ان کے کردار والی بھی کچھ چیزیں ہوں۔ اور یاد کریں کہ یہ 2025 کی جو گرمی کی چھٹیاں ہوئی تھی نا، ان چھٹیوں میں میں نے نا قرآن پورا پڑھا تھا مفہوم کے ساتھ۔ اچھا ان چھٹیوں کے اندر جو ہے نا مجھے عادت پڑی جم میں جانے کی، اب دیکھو میں آج تک اب 80 سال کی عمر میں بھی میں جم میں جاتا ہوں، تو یہ میری نا اس وقت کی عادت ہے یار۔ 25 کی چھٹیوں میں میرے ابا جی نے نا مجھے ایک دفعہ کہا تھا بیٹا وہ جانا شروع کیا۔ اس طرح کی باتیں آپ ان کی میموری کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ چھٹیاں تھیں جس میں ہم جا کے نا سیالکوٹ گئے تھے، علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آئے تھے، مجھے یاد ہے میرے پاس تصویر بھی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی یادیں ان کی کریٹ کریں۔ وہ ہماری جو پھوپھی تھی نا جن کا بہت سال ہو گیا انتقال ہو گیا، وہ اکیلی رہتی تھی گاؤں میں، تو 2025 کی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سارے گئے، 3 دن وہاں رہے پھوپھی کے پاس، بہت مزہ آیا۔ میری بڑی بہن جو تھی ان کے سر پہ تیل لگاتی ہوتی تھی، میں ان کے پاؤں دباتا تھا، وہ انہوں نے بڑے قصے سنائے، بڑے میرے دادا ابو کے قصے سنائے، دادی اماں کی۔ یہ 2025 کی بات ہے، تو اس طرح کی میموریز آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریٹ کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ کوئی ایسی بات جو میرے منہ سے نکلی ہو جس کی وجہ سے کوئی خیر پھیلی ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کر لے اور اس کو قبول کر کے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی جو مغفرت ہے اور جو بھلائیاں ہیں اس کا فیصلہ کر لے۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے پاس نا پیش کرنے کے لیے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی نظرانے ہی ہیں اللہ کے پاس، چھوٹی چھوٹی انہی باتوں کی وجہ سے ہی ہم نے اللہ کے سامنے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے۔ بڑے اعمال تو ہم لوگوں کے پاس ہیں نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔